sangare fe ni jemu kai adabo kun yen aw bela jele misga an ga dine famu an ga kan meta aw bela jele na insha Allah dine baro abeles aw ma radio nuru kun gan fe ni aw ba fe kan ni jemu kai ndeme aw ba ka demo obla kana numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kanina aw ka dine de on bogo yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الحمد لله mbade islamo bi ni odebe beni alaka jen juin kalo kile mugani kele 21 juin 2018 arajo nuru kunga fe oka émission no de dine baroye o kadra kononana nene awye nyogon soro sungalo temelen ko fe ni alaka jen émission folo kanyina alabayin fe aka nene aw deme kanga jurumu yafa kanina aw kisika bo anyere kun toroma nanka baraju toroma anika bo shetana re toroma wa ala kanina aw faraka jon kanalunka sabu ni alaye mami kana fili bagatola wani alaye mami fene fili e kana bagato tigila insha Allah soli ani kisi annema chama mu ke kirabayinka anaka so dogyo andali malako alemi alaka chidi ani alaka jon andali ko fe alaka kilibanti yala bade sungolo temena alhamdulillah émission segela kana 14h à 15h ni alaka jeng wa amina baro yele madoni bade islamu antu me alaka ka sahaba muso radiyallahu ridwanullahi alayhinna an me kan yofoli ko luka lahlewla o kan yelma yalla yani sungolo che ayi chama ta ula ka ta kira fur muso ra kana sadde o maka se abubakar nun kali sahaba babanu chama muso ma muso munu etrasi bauto jine kono o taraka nombato o yere kofe sungolo nananye barake sungolo fene kono sisa mina baro yele madoni bale islamo kase kana neni anka du kono nana noy anga foye noy anga furuso kono na yani solution sharia kono nana anga furuso kono na problemuna problème munum be do slame du kono furuso kono nana o problème nunu olu be glan to bena a solution e jumay mune kanga problème nunu ba ni problème be a glan to e jumay ni problème yerete anga munke ya sa problème karana anga du kono nana mbade ni alaka je an flaka je mun ka kura damne toujours dine baro kono nana miwe bolneni anga furuso kono nana yani hayatu azawjiya mashakilun ba kono problème ba kono ani hulul shar'iyya sadi anga ka solution so problème na chogo dumena ni islamere kala dilkawnyi kada mungo sonya da kan ko faka ke islamiya kono sharia kono na kitabu no alaka pumakan anala karaka pumakan yani alayhi salam kolu ke anga problème nunu glan chogo subasmay sabu furuso kono nana problème fembe no ni abe glan ni solution wore mini islamiya ka te kelen hal na wati jena a problème ko se kana siga fuitola o kama an islamo an misinjanga kitabu ba flyinga yana me sinzi ni noro ba flyinga ni yelen ba flyinga ka anga problème glan wali ka anga du bali problème kana do akono bari ni wala ndai ni alaka ja amina wati ni fene kala amina jiri dama kala insha Allah ta'ala au kana nyina fene wala nda Allah ba kuma na fene ni gajuru bila bila ni au bela jiri insha Allah balwa salamu kado ngafo furu no zawaji ani ka vi nyogon kan che ani muso sharia ye mo olu fula besika o kanyina maya ke nyogon kan nasrola o temena strafe sharia isra munun kofo ko ke furu nyogonye ulu mgo fula besika vi nyogon kan
an kan bɛ mɔgɔ minnu furulen bɛ sariya kɔnɔna na an kan tɛ minnu bɛ n terikɛ n terimuso an kan tɛ olu ma an t'olu ta si dɔn nka i k'a dɔn adamaden fila baliku fila ka vi ɲɔgɔn kan k'aw ka ɲɛnamaya k'a kɛ kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ jogo dɔw de bɛ yen fo ni mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen ka kɛ o jogow dɔnbaga ye ka kɛ o jogow fɛnɛ bonyabaga ye n'o ye adabu de b'a la jogo de b'a la comportement de b'a la ne fo ne k'a dɔn ne kan ka n comporter cogo min na ni furuɲɔgɔn ye ne furuɲɔgɔn fɛnɛ kan ka dɔn ale kan ka comporter cogo min na ani anw fila bɛɛ ka ɲɔgɔn étudier ka ɲɔgɔn dɔn mun ka di karisa ye mun man di karisa ye wa shurutu e k'a dɔn fɛnɛ chartiw de fɛnɛ bɛ yen ka balo ɲɔgɔn kan k'a ka vie kɛ kelen ye e k'a dɔn k'a fɔ chartiw de fɛnɛ b'a la wa kodɔn dɔw de fɛnɛ ka ɲi ka sɔrɔ a la wa e k'a dɔn furuɲɔgɔn fila bɛɛ lajɛlen o ka ŋaniya ka kɛ o bɛɛ ka wulikajɔ ka kɛ ko ne ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ ɲɛsin furuɲɔgɔn ma ne ka kɛ n furuɲɔgɔn ka hɛrɛ sababu ye ne man kan ka k'a ka tɔɔrɔ sababu ye ne man kan ka kɛ a ka ɲɛji bɔ sababu ye ne man kan ka kɛ n furuɲɔgɔn ka kɔtaga sababu ye cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen kan ka miiri na cɛ muso bɛɛ kan ka miiri ne kan ka kɛ sababu ye ka n cɛ la taa ɲɛfɛ cɛ bɛɛ fɛnɛ kan ka miiri ne kan ka kɛ sababu ye ne muso ka nisɔndiya a ka nisɔndiya a kana nimisa a ka nisɔndiya hali a muso ɲɔgɔn cɛ ma a ka nisɔndiya a kun ka kɔrɔta yani a ka furuso kɔnɔna na fo nin furuɲɔgɔn fila bɛɛ lajɛlen nin ŋɛna ɲumanya ka sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen na n baden nka i ka dɔn sa furuɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ nin fanu in dɔn olu tɛ nin domaine in dɔn cɛ kɔni ale ta ye n ye muso furu muso fɛnɛ a ta ye dɔrɔn ne furula cɛ ma a si tɛ foyi dɔn furu tagacogo foyi la o ma cɛkɔrɔba lamɛn wali cɛkɔrɔba ma kuma o ye o ma musokɔrɔba lamɛn wali musokɔrɔba ma kuma o ye olu yɛrɛ ma espérance foyi ta o ma dɔnni fɛnɛ ɲɛɲini o ma gɛrɛ dɔnnibagaw la ne ye muso furu kan ka kɛ cogo jumɛn na o ma gɛrɛ dɔnnibagaw la n'i furula cɛ ma e kan ka kɛ cogo jumɛn na olu kɔni bɛ yen ten anw furula fakɛ tala wala dɔlina a mina olu kɔni bɛ ɲɔgɔn kan in ten kuma min na problème yɛrɛ bɛ na o t'a dɔn problème yɛrɛ dɔrɔn ka du kɔnɔ cogo min na wa hali n'a dɔrɔn o t'a dɔn problème yɛrɛ bɛ bɔ cogo min na n baden a ka ca la o bɛ solution ɲini siraw de la minnu ni o ni sariya ta yɛrɛ tɛ bɛn wa toujours problème tila ka segin ka na n baden nin walanda ninnu an k'a lamɛn jeudi caman an bɛna nafa caman sɔrɔ a la an ka furuso kɔnɔna na e ka furuso kɔnɔ bɛn min bɛ yen yaasa k'o bɛn in sabati tɔɔrɔ kana don a kɔnɔ e ka walanda in lamɛn min yɛrɛ bɛ ni gɛlɛya dɔɔni bɛ ka furuso kɔnɔ a kun ye jumɛn ye a kun ye jumɛn ye n'i y'a kun dɔn a kan ka dilan cogo jumɛn na a dilannen kɔfɛ an man ka tɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka don an ka du kɔnɔ furuɲɔgɔn minnu bɛ yen cɛ min bɛ yen muso min bɛ yen n'a tɛ foyi dɔn nin sira ninnu na e k'a dɔn k'a fɔ olu ka ɲɛnamaya olu ka yani furuso kɔnɔna a problème a banni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn e ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye e ka devoir ye jumɛn ye e ka droit ye jumɛn ye n bali silamɛw ni an tilala k'a lajɛ tun an bɛna sɔrɔ k'a fɔ ni mɔgɔ fila in bɛɛ lajɛlen n'o ye furukɛ ani furumuso ninnu ye bɛna mun de kɛ o de filɛ k'a fɔ ko olu bɛ na du de jɔ du min ni denw bɛna bɔ a kɔnɔ o du in bɛ wele ko silamɛ du donc silamɛ du ni furukɛ ni furumuso bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ dɔn e ka dɔn hɛrɛ de bɛna o du in kɔnɔ sabu hali den minnu bɛna bɔ o du in kɔnɔ olu bɛna o fa ni o ba ka tagabolo jate minɛ olu bɛ wuli n'o de ye fɛnɛ automatiquement denw fɛnɛ bɛ wuli o ye lamɔ min ye o y'a sɔrɔ fa bɛ comporter cogo min na denkɛw b'o o jogo in ta ba bɛ comporter cogo min na denmuso b'o o jogo in ta o kama n'an ka maakɔrɔbaw kun wulila ko bɛ taa furu kɛ a ka ca la denmuso o bɛ ɲininkali kɛ ko a ba bɛ cogo jumɛn na a ka ca la denmuso o tɛ ɲininkali kɛ ko a fa bɛ cogo jumɛn a b'a fɔ a ba bɛ cogo jumɛn sabu a ka ca la denmuso a ka ca la denmuso 100 o 100 95 bɛɛ lajɛlen bɛ o ba jogo de ta o kama an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun tɛ muso furu abada ni o tɛ muso in ba jogo dɔn n baden an ka janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka faamuyako ɲuman d'an ma nka nin bɛ sɔrɔ cogo jumɛn den ɲumanw bɛ na cogo jumɛn fo a ka taa sɔrɔ cɛ ani muso aw bɛɛ lajɛlen y'a ka devoir dɔn ka aw ka du subasement sigi ka ɲɛ kosɛbɛ ni ala ko ye o la den minnu bɛna bɔ kɔnɔ dɔrɔn o den ninnu fɛnɛ bɛ ni o sira kelen ye ka aw ka furu daminɛ kɛ
ka a bɛɛ lajɛlen ɲami ka taga k'a fɔ n'aw nana kɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'an ka du subasumasi ayi a bɛ komi i b'a fɛ ka so jɔli daminɛ sanfɛ so jɔli bɛ daminɛ duguma de ka subasuma renforcer o bɛ kɛ ni mun ye solution foyi t'o la fo ka taa sɔrɔ ala ko de b'a duguma fo ka taa sɔrɔ o furu sirila a daminɛ kɛra ala ko ye furu yɛrɛ aw minnu bɛ furu kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ ka ala ko de bila ɲɛfɛ o de bɛ natɔ yanni aw ka du a subasuma a bɛ renforcer kosɛbɛ wa den minnu bɛ na kɔnɔ o denw fana bɛ na o sira ɲuman in fana ta bari silamɛw silamɛ du ɔhɔ o kɔrɔ ye silamɛkɛ furula silamɛmuso furula ɲɔgɔn ma a bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ala ko kan o du min bɛ wele ko silamɛ du den minnu bɛ na kɔnɔ o bɛ kɛ silamɛdenw fana ye hɛrɛ bɛ na du kɔnɔ parce que ka da kan nin mɔgɔ fila ko o tɛ se ka kɛ du barikalen cogo si la du tɛ se ka wele ko silamɛ du cogo si la k'a sɔrɔ furumuso ni furukɛ ka olu nɔrɔlen tɛ ala ka kitabuba in na ani ala kɛra ka sunna sallallahu alaihi wasallam ni de ye secret ba ye ni furu ɲɔgɔn fɛn o fɛn n'o ye ala ka kɔrɔna négliger kala kɛra ka taabolo ka négliger shetana de bɛ kɛ olu dɛmɛbaga ye shetana de bɛ kɛ olu conseil baga ye olu ka du kɔnɔna problème bali bɛ gɛlɛya sabu olu taala ka lumière to olu bɛ ka vie dibi de la maa b'o kɔnɔ k'olu évoluer la a b'olu kɔnɔ ko démocratie nana o ye kɔrɔna fili yan fɛ ka hadisaw fili yan fɛ olu yɛrɛ ye min ye ani min fɔra o ɲɛna n'a ni silamɛya ka taa sɔrɔ tɛ kelen o ye o siraw de ta finalement ni problème bɛ na a dɔw bɛ taa laban fo furusa de la ala k'an kisi والبيت الذي يقرأ فيه القرآن وتصلي فيه الصلوات والنوافلها ويذكر فيه الواحد القهار صباحا ومساء ويصلي فيه على النبي المختار وبيتا جديرا بأهله أن يكونوا من الأخيار سوميمي قرآن بكلاكنا الله أكبر قرآن بكلام سومين كنا فروكي من فرمسو من نويوكا ɲɛnamaya di ala ma olu ka furu siri mɛ ala ko kan kuranna bɛ kalanso min kɔnɔ cɛ b'a kalan muso b'a kalan o kɔrɔ ye ala ko bɛ o du in kɔnɔ so min ni seli farida duuru bɛ seli a kɔnɔ cɛ bɛ seli muso bɛ seli ɔhɔ dɔw bɛ yen bi o de muso ka kɛlɛkun ka ca mɛ a ka ca la bi furu saka dɔgɔ bi ko ni muso bana seli ma o furu saka dɔgɔ bi dɛ wali ko muso bɔla a cɛ kun ka sababu kɛ parce que cɛ bana seli ma o furu saka dɔgɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko furu ni a ma sigi ala kan ni furu fɛn sirila ala ko kan ni furu ɲɔgɔn dɔ bana seli ma don min o furu in bɛ jɔ o yɔrɔ in na ka bɛn o don fo ni a tigi tubila n'o sera ka segin ɲɔgɔn ma mais furu saka dɔgɔ bi ko parce que ko cɛ tɛ seli furusa ka dɔgɔ bi ko muso tɛ seli de furusaw i bɛ taa sɔrɔ kuma wɛrɛw de b'a la min diɲɛ ko ye wali diɲɛ intérêt n cɛ ko muso filanan de ta kɛlɛ kun kɛra o ye wali ni muso kɛlɛla parce que n ko muso filanan ta kɛlɛ kun kɛra o ye wali ni muso a tɛ tobili kɛ a tuma na wali ni muso bɔra ka taa dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ n ma jɛn n'a ye o n'a ɲɔgɔnna ni muso tɛ ne bonya mais selibaliya e bɛ taa sɔrɔ e kuma ye denw sɔrɔ ka ban o ni cɛ in kɔni a ka seliko tɛ ten dɛ e kuma ye denw sɔrɔ ni muso in kɔni seliko ma bɔ ma ne yɛrɛ kɔni kuma n'a fɛ ka sɛgɛn kɛlɛ t'o la bugɔli t'o la muɲu c'est à dire foyi foyi tɛ o la ni selibaliya yɛrɛ ko kɔnɔ ni muso bana kalama a ye kɛlɛ ka dɔgɔ o la bi donc anw ko problème ka ban cogo jumɛn na anw taara ka kɔrɔna ye k'o to yen anw taara kala kɛra ka taabolo ye k'o to yen anw bɛɛ lajɛlen silamɛya tɔgɔ b'anw na mais ni min bɛ anw intéressé don min anw b'o ta silamɛya kɔnɔ min tɛ anw intéressé hali ni dɔnnibagaw y'o fɔ an ɲɛna ka si anw tɛ sɔn an b'a kɛ min ka di anw ye a ka ca la furuso problème a banni bɛ gɛlɛya n'an ma segin ka na kɔrɔna ma n'an ma segin ka na hadisaw ma kɔrɔna bɛ kalanso min kɔnɔ hadisaw bɛ kalanso min kɔnɔ nafolo bɛ seli so min kɔnɔ faridaw bɛ seli so min kɔnɔ e ka dɔn Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ bɛ kɔfɛ so min kɔnɔ sɔgɔmada fɛ n'i wulila i kan ka zikiri minnu kɛ i kan ka dugawu minnu kɛ sɔgɔmada fɛ olu bɛ kɛ du min kɔnɔ wula fɛ muso ni cɛ bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi yala e ye sɔgɔmada e ye wulafɛla dugawu kalan wa o bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi a la ni sun tigɛlen suntigɛ dugawu kalan wa cɛ min ni muso bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi ala ko baara la cɛ min b'a muso kunu fajiri seli la muso fana b'a cɛ kunu ko fajiri seli tuma se la nin du ala ko bɛ kofɔ ye kɔrɔnɔw bɛ kalan u bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi hadisaw la problème mana don o cɛ n'o muso in cɛ cogo o cogo n'o fila ni kelen dɔ hakili lajigi ala ka kumakan dɔ la ni dɔ ye dɔ hakili lajigi kira ka kumakan dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ in baga bɛ faga parce que olu ka furu siri mɛ ala ko kan hali n'a sɔrɔ cɛ de bɛ fili la ni muso y'a hakili lajigi hadisa kelen na wali ala kira ka hadisa kelen na bonya kɔnɔ karama kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sitana min tun bɛ cɛ la sitana bɛ taga
mais n'a sɔrɔ la hadisa ko kuma tɛ fɔ a ka so kɔnɔ dɔɔni ko kuma tɛ yen foyi de tɛ yen aw kɔni ta ye an bɛ ɲɔgɔn kan ten anw tɛ wajulu lamɛn ka baara kɛ n'o ye ni problème nana bɛɛ b'a ɲɛɲini ka côté la dɛ wa a ɲɛ sɔrɔ man di o la n balima silamɛw walibayito e ka dɔn silamɛ ka so o de ye a bɛ komi yani denw ka marayɔrɔ i n'a fɔ kɔnɔ a b'a a ɲaga da cogo min ni ka a denw bila a kɔnɔ silamɛ ka so e denw fana de bɛ na bange o du in kɔnɔ o den ninnu olu bɛ na kɔrɔ o bɛ na lamɔ de lajɛ o bɛ na sɔrɔ aw bɛ sira min kan o bɛ sira de ta den min na aw sɔrɔ sira min kan siga foyi t'a la den o de ta yala an ka bagadenw kɔrɔlen ma ko yan denw tiɲɛna denw bangela ka aw sɔrɔ sira jumɛn kan denw bangela aw y'o lamɔ sira jumɛn kan e b'o fɔlɔ jateminɛ kɛ den bangela ka e sɔrɔ sira min kan e b'a dɔn e ni muso den bangela ka aw to min kan aw b'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ kana se den bɛ se ka ko ɲɛdɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tuma min na aw tun bɛ ka ladilikan jumɛn di den ma waati dɔ bɛ yen ni den tɛmɛna o ka waatinin kɔnɔ e ma se ka den bila sira kan e tɛ se den na tun den fɛn o fɛn kana se san 10 k'a se san 15 e ka sɔrɔ sisan ko b'o den corriger baara b'i bolo dɛ a ma nɔgɔ dɛ a bɛ daminɛ kabi den commencer n'a b'a fɔ papa maman o waati kana jɔn den ma n'a ye mɔgɔkɔrɔba sigilen bugɔ kana sɔn a ye e yɛrɛ bugɔ e min y'a masa ye kana sɔn e kana ta denya ma dɛ k'a bɛ san 3 la den dɔw bɛ yen n'i n'o bɛnna e n'o masa bɛ kuma na den min k'i bugɔ fo e yɛrɛ bɛ laban ka gêner masa dɔw bɛ sɔrɔ o waati na ka den ba de bɛ bugɔ ko fali k'a sɔrɔ den bɛ si k'i bugɔ so kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la a bɛ tile k'a fa bugɔ foyi tɛ bɔ a la aw bɛ yɛlɛ he papu yɛrɛ jamana papu yɛrɛ ka k'i gosi papu yɛrɛ wala an bɛ to de la o den mana kɔrɔ ka se san 10 san 15 e ko e k'o b'o la n'ale ni mɔgɔ bɛnna sira kan ale hakilila ko bugɔli de y'a sira ye o parce que ale kalanna o de la i kan ka mɔgɔkɔrɔba bugɔ de den bɛ mɔgɔkɔrɔbaw nɛni a bɛ aw yɛrɛw nɛni a b'a a filankuruw nɛni so kɔnɔ kabi san 3 kabi san 4 mɔgɔ si ma deli k'a fɔ ko nɛni man ɲi mɔgɔ si ma deli k'a fɔ ko bugɔli man ɲi fɛn o fɛn ka d'a ye a b'a kɛ fɛn o fɛn ka d'a ye a b'a kɛ mɔgɔ si tɛ se ka ɲɛ jɔ e den na e yɛrɛ tɛ den bɔ foyi la wa sigiɲɔgɔn si tɛ se k'a fɔ karisa a bila a bɛ kɛ kɛlɛ ye ni bɛɛ y'o dɔn e la den ye bɛɛ ta ye dɛ mɛ ni bɛɛ y'a dɔn ko e min kelen ye den k'e ta ye bɛɛ b'a to i bolo ni bɛɛ y'a to i bolo tuma na n'a tolila don min na a bɛ to e kelen kan mɔgɔ b'a fɔ karisa den sinon n'a ɲɛna a bɛ fɔ ko anw den n balimakɛ n balimamuso anw ka janto ala ko la an ka furuso kɔnɔna na n balima silamɛw wa i k'a dɔn tun wa fɛn caman de bɛ yen nɔ min kɛra sababu ye ka anw ka du ɲuman fɛn o fɛn a basira kuranna ni hadisaw kan du fɛn o fɛn n'a tolila ka kɛ du cɛlen ye den cɛlenw bɔra a kɔnɔ a sababu bɔra ka bɛ du yɛrɛ subasement fa ni ba ka sigi k'o yɛrɛ ɲininka bɛɛ kelen kelen dogolen ɲɛ bɛ e yɛrɛ la e ye ka muso furu mun de kama ala ko kama wala a ka cɛɲa kama wala a fa ka nafolo kama wala a ba ka nafolo kama e y'a furu diɲɛ fɛn dɔ kama e ala ko bɔra ka bɛ furu kuma kira dun ko alayhi salatu wasalam ko muso bɛ furu a ye fɛn naani minnu jate dɔ bɛ muso furu a ka cɛɲa kama dɔ yɛrɛ muso furu a ka danbe kama dɔ yɛrɛ muso furu parce que fɛn b'a somɔgɔw kun dɔ yɛrɛ bɛ muso furu sabu ko diinɛ b'a bolo alakira ko ni mɔgɔ min bɛ muso furu diinɛ kama k'o tigi de bolo bɛn yɔrɔ ɲɛna ko i k'i gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen na e ka furu ka kɛ ala kama ko ye diinɛ ko ye walahi n'i ye muso furu diinɛ kama don o don dɔ bɛ fara o valeur kan ka taa sabu n'i ye muso furu a ka cɛɲa kama n'a si sanga sera yɔrɔ dɔ la cɛɲa in bɛ taga o tuma na kanu bɔ ka furu kɔnɔ dɛ n'i ye muso furu a ka danbe kama n'i nana mɛn don dɔ k'a fa ye ko kolon dɔ kɛ a furu kun tiɲɛna dɛ n'i ye muso furu ko nafolo b'a kun wali nafolo b'a somɔgɔw kun nafolo n'o banna don min na furu bɛ sa wa mɛ ni den min furula furu min sigira ala ko kama e ye muso in furu ala kama muso fana somɔgɔw sɔnna k'o denmuso di o m'a fɔ ko e cɛ ka ɲi o m'a fɔ ko nafolo b'a kun o m'a fɔ ko a fa bɛ tan o ye den furu k'a di kamalen ma sabu ko ala ko b'a bolo denmuso ɲinina sabu ko ala ko b'a n'a masaw bolo denmuso fana somɔgɔw sɔnna k'o den di cɛ ma sabu ko diinɛ b'a bolo o m'a lajɛ ko kɔntinɛrɛw b'a bolo dɛ n baden ni nin sabatira ka ban o mana gɛlɛya cogo o cogo ala ka dɛmɛ n'a ka barika b'o furuso kɔnɔna na nka n'an y'o yɔrɔw de bɔ a la ka diɲɛ intérêt de bila ɲɛfɛ ka denw furu o kɔnɔ e bɛ taa sɔrɔ furu kɛlen semaine kelen ko furu sala furu kɛlen kalo kelen furu sala furu kɛlen kalo 2 kumalasigi daminɛna sabu
adam na nata mun ka ala ko taala ala fana yesi wala baraka bana kono o kuma o furu into be ke togay dongo do kuma la sigi anga suba ni ko gla anga ko kala kama balma ke balomso e dendi ala mo ala kama e denge muso nyina e min be no ni bado ka fu ala ko babulu o be on debe ko sobe ka dembaya yani dembaya nyimam mena boni flan nyonche asigile mesuba suma nyimanka mbale islamo ni ya jetemne ibita sorobi furusa chama baby no etola kuye eka don ani che muso furusa ani muso bora furula ni ne katabi ni ya do la ja fuere afuru do kele yere mame abada furu be siri chugo mina be funi a be siri be funi o pumano ateka siri ka nyade wa ai problem do be e be tasro demuso na sumugo na tap me femin ka no mano e chiebulu o ba ese ko demuso récupérer demuso be récupérer chugo di o yero be demuso de be kuma dola ka ai de nyumo jugudo bla kono ako pression bla cheka ni chema jeno e kala wulla fasula kila ko chemi o nana soro o gerala chero na soro cheki o yorola wali chefne alebe ka demuso injate mine chugomi ale muso furu natamin kama furu balingo fe namana o soro otmana abe debrasi ro nyine ka bo muso ina ni jaka go yakelo ni fe bela jeli saba makala kama balma islamu e kadon ka fo furu sa chela muso bora furu la ka cheya e chawye furu sa ka cheya benia bela jeli laje a majorité bela jeli furu nunu ala kama furu ka dogala mbalma ke bala muso e beta sorobi ni problem nunu chama be a problem nunu chama be mugo kanga min don ka don problem yere kunye jumɛn an ka walada mina kɛw de kan biye a daminɛ ma bɛna continue an ka ka problem nunu sababu don asbab المشاكل الزوجية والطرق الشرعية لحلها للتقليل من هذه القضايا وجديرا للعلماء والدعاة التصدي لإنقاذ بيوت المسلمين من التكفف من التفكك والانهيار بالحكمة والموعظة الحسنة وكما أن يجت منه كدامك أو بكرين لما دو parce que an ye jateminɛ kɛ furusa kuma bɛ san ma ka caya furuso kɔnɔ problème bɛ san ma ka caya cɛw bɛ ka plain fan bɛɛ lajɛlen na wa musow fana bɛ ka plain fan bɛɛ lajɛlen na muso dɔw bɛ furuso kɔnɔ a bɛ komi i b'a fɔ u bɛ ka diɲɛ jahanama ta ka sigi o kunkolo cɛ ma wa cɛ dɔw fana b'u ka furuso kɔnɔ n'i y'o dɔw ɲininka cɛw bɛ yen walahi cɛw sigila peut-être a dɔw tulo banna cɛw sigila tellement a dɔw ye muso furu ka muso furu muso sadi a dɔw bɛ yɔrɔ min na bɛ muso furu yɛrɛ kasa cira o nun na a dɔw bɛ hali ni muso ta ka dɔw ma bɛ fi sabilila walahi u bɛ boli a ɲɛ a kɛra dɔw kɔnɔ ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko muso ɲuman tɛ yen tun tellement o dɔw ye sɛgɛn min sɔrɔ furu kɔnɔna na wa muso fana bɛ bi n'i y'o ɲininka hali ni ko bɛ diɲɛ cɛ ta ka d'o ma ka tila ka diɲɛ miliyari fara o kan dɔw b'a fɔ ne yafala furu ko kɔ tellement o dɔ la min kɔnɔ tasuma min dala o kan a kɛra o kɔnɔ ko furuso bɛɛ bɛ ten n badenw an y'a sɔrɔ o problème cɛla kojugu o kama a jala anw ye nin waati in kɔnɔ an ka baro kɛ nin walanda in kan yasa ni problème furusa baba caman ninnu bɛ se ka dɔgɔya furuso kɔnɔna problème bɛ se ka dɔgɔya wa o kɛlen do fɛnɛ je m'invite ani dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen an ka yani fɛɛrɛ sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na yasa nin furusa banbali ninnu bɛ se ka caya o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na furusa bɛ dɔgɔya cogo min na mankanw bɛ se ka dɔgɔya an ka foyew kɔnɔ cogo min na ni jumɛn ye ni wajulu ɲumanw ye ani conseil ɲumanw ani hakili ɲumanw ala k'an bɛ sababu ma ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna an bɛna nin walanda in a bɛna tilayɔrɔma dɔ la jɔsen soubassement base générale an ka problème an ka furuso kɔnɔna problème an bɛna kuma o kan a base générale yɛrɛ ye jumɛn ye ani tilayɔrɔma filanan bɛna boli yani problème dɔw bɛ yen يتسبب فيها الزوج ووسائل حلها problème min n'a sababu bɔra cɛ yɛrɛ côté la furuso kɔnɔna na problème dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ cɛ yɛrɛ de ka côté la o solution bɛ kɛ jumɛn k'o problème ban ani a ɲɔgɔn wɛrɛ kana na walanda tilayɔrɔma sabanan bɛna kɛ jumɛn ye ni tilayɔrɔma in kelen kelen bɛɛ bɛ se ka jeudi hakɛ dɔ ta
an bɛ ka baara daminɛw de fɔ ɲɛna walanda yɔrɔ dɔ bɛ na se problème minnu bɛ n'a solution yɛrɛ sababu ye bɔla muso la muso kɛra problème minnu sababu ye furuso kɔnɔna na an bɛna kuma o kan ani sira jumɛn kan ka ta problème min n'a sababu bɔla muso la o tumana tilayɔrɔma naaninan o bɛna kɛ jumɛn ye mashakilun yatasabbabu fiha azawjan wa hululaha o bɛna kɛ muskila minnu bɛ problème min bɛna furuso kɔnɔ mais alors a sababu furukɛ nɔ b'a la furumuso nɔ b'a la an bɛna kuma base ba naani de kan base fɔlɔ c'est-à-dire o ye solution générale an ka couple bɛɛ kɔnɔ furuso bɛɛ kɔnɔ solution générale k'an ka problème ban an bɛ kuma o kan filanan problème min sababu bɔ cɛ ka côté la an bɛna kuma o kan a n'a solution a bɛ dilan cogo di a sabanan yani problème min bɛ bɔ muso ka côté la a n'a dilan cogo ye jumɛn ye an naaninan an y'o de fɔ min bɛ bɔ furukɛ ni furumuso bɛɛ lajɛlen ka côté la a solution ye jumɛn ye a bɛ dilan cogo jumɛn na bari silamɛw wa nin bɛɛ lajɛlen an bɛna kuma kan ni kumakanw de ye minnu bɛ bɔ kuranna kɔnɔna na ani alakira ka sunna jɛlen yɛrɛ ani dɔnnibaga ɲumanw dɔnnibaga kɔrɔtalenw dɔnnibaga minnu ni expérience b'o la furuso kɔnɔna dilanni problème na olu ka expérience faralen ɲɔgɔn kan ani kuranna ayaw ani hadisaw yasa inshallah o bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ walanda ba kelen ye inshallah ka continue jeudi dama n'ala sɔnna wali kalo dama nin walanda in kan yasa an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka furuso duman ninnu na shetana kana se ka dogɔrɔ sɔrɔ furuso kɔnɔ cogo minnu na n bari silamɛw nin de bɛna kɛ baara fanba ye k'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a ka ne dɛmɛ ani aw ni baara in kɛcogo ɲuman na bari an y'a fɔ k'aw bɛna kuma fɛn ba naani min kan nin tun ye introduction ye walanda ɲɛbila n'ala sɔnna an bɛna da don yɔrɔ dɔ la sisan n'o ye subasuma fɔlɔfɔlɔ ye o ye jumɛn ye o de an ka ɲini k'a dɔn yani problème yɛrɛ a sababu ye jumɛn ye ani a bɛ se ka don sira jumɛn fɛ an ka furuso kɔnɔ ma'rifatu asbabul mushkila ka furuso yɛrɛ kɔnɔna problème min bɛ n'a kɔnɔ a sababu ye jumɛn ye ani mun bɛ se ka a tɔ yani ni problème ninnu bɛ anw sɔrɔ problème min bɛ yen déjà a sɔrɔla mun fɛ a kun bɔra mun na e ka dɔn a sababu ba dɔ filɛ nin ye furuso kɔnɔna problème sababu belebeleba dɔ filɛ peut-être mɔgɔ caman bɛna étonné a bɛna mɔgɔ caman kabakoya an bɛn'o min fɔ mais a tɛna kɛ kabako ye mɔgɔw bolo minnu delila k'a ɲɔgɔn ye wali a bɛ minnu dala u ka so kɔnɔ o de filɛ ajizu rajul ala al-infaqi ala ahlihi furukɛ cɛ ka dɛsɛ ka dépense kɛ a ka somɔgɔw kan cɛ bolo dɛsɛli cɛ fanga banni financièrement cɛ ka nafolo dɔgɔyali a kan ka charge minnu bɛɛ ta du kɔnɔ o tali gɛlɛyali cɛ ma o se t'a ye tun o kɛra sababu ye ka na ni problème ye furusow dɔw kɔnɔ bɛɛ t'a to ye dɛ an bɛ baro bɛ taa ɲɛfɛ dɔw ka problème principal ye cɛ bolo dɛsɛla an bɛna segin ka na toujours furu fɛn o fɛn n'a ma kɛ ala kama n'a kɛra diɲɛ nata kama ni cɛ bolo dɛsɛla don min problème bɛ commencer ka don furuso kɔnɔ siga foyi t'o la sabu den n'a somɔgɔw kun ɲɛ bɛ cɛ ka poche kɔnɔna na o kun ɲɛ bɛ cɛ ka magasinw na lajarabiluw nana cɛ fanga dɛsɛla a tun bɛ min kɛ den somɔgɔw ye wala o min kɛ den yɛrɛ ye wala a bɛ min kɛ ni e k'a dɔn ni cɛ bolo dɛsɛla don min problème min na mais a tɛna fɔ cɛ abada sabu ko e kɛra fantan ye o kama ko problème bɛ yen kuma dɔ la nin muso nin dɔw ala an bɛ ka min fɔ an balimaw aw b'a dɔn an ka baara ye min ye kuma caman de bɛ se anw ma an bɛ wele de su ni tile anw tɛ ka mɔgɔ ka secret bila kɛnɛ kan mais an bɔla problème ba caman de kalama ani a sababu ye fɛn minnu ye ka caya an y'a essayer ka walanda ni fara ɲɔgɔn kan pour que
yani o experience kono ani don magaboro ka experience kono ani corona ayaw ni hadisaw ya sami saga nyo solution sur ni problème na sare ni furu makka ala kama na kera chega poshi kono kama ni poshi commencer ka dese chebe commencer muso be commencer ate chesa ko ketun na tena jire la bada ko ka fana ya do de abena ni problème wero de mini na folo ko cheka da nyora ka sote adoye asomo yere de be o ideo dama parce que ba ko dem boshi la ka de mo werema furu fɛn ma kɛ ala kama ne ye buraw sigilen ye dongodo o be den di cɛ ma don min ala kama kuma minnu fɔla san hakɛ dɔ tɛmɛlen kɔfɛ o ka tila ka ko fɔ sinon karisa yɛrɛ tun bɛ a nɔfɛ o karisa yɛrɛ tun b'a nɔfɛ an y'a jɛn o la k'a di nin ma ne y'o kuma natɔla ye halisa siga b'a la k'a fɔ e tun b'a di ala kama fɛn o fɛn n'i y'a di ala kama e tɛ nimisa o la fɛn o fɛn n'i y'a kɛ ala kama e tɛ sigi ka miiri o la an y'a di sinon ni kuma dɔ fɛ o yɛrɛ filɛ min bi magasinbaw filɛ o bolo n'i y'o ye buraw ɲa da don o don o bɛ ka min fɔ da la est ce que a sera kɔnɔ na n baden cɛ bolo dɛsɛli a kɛra sababu ye ka problème na an ka furuso caman kɔnɔ bi cɛ bolo dɛsɛli minnu ma deli k'a problème ye peut-être olu bɛ jɔ nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ a fanga ka bon kosɛbɛ cɛ dɛsɛli n'a ma dépenser kɛ so kɔnɔ kun dɔ fɛnɛ b'a la fandanya tɛ kuma dɔ la a dɔw bɛ se ka kɛ imma an yakuna lil bukhil minhu urubama kuma dɔ la cɛ ka dɛsɛ ka du dépenser kɛ a bɛɛ tɛ fandanya fɛnɛ ye a bɛɛ tɛ lajarabili ye mais a dɔw ye cɛ dɔw fana ka tigɛmangɛlɛya ye dɔw ta ye o bolo banna de o ye kelen ye dɔw ta ye ale dɛsɛ ka du dépenser kɛ mais a kun ye jumɛn ye cɛ yɛrɛ de tɛgɛ ka gɛlɛn a tɛ dépenser kɛ musow kan a tɛ dépenser kɛ denw kan a tɛ dépenser kɛ min fɛn fɛn a ma a ka wajibi ye a bɛ dɛsɛ k'a kɛ k'a sababu kɛ tigɛmangɛlɛya ye k'a to a kun o ye problème dɔ ye min bɛ kɛ sababu ye a n'a muso tɛ bɛnto fɔ la parce que muso b'a dɔn k'a b'i kun e bɛ ban k'a kɛ o man di furumuso si ye k'a ye cɛ banna ka jɔ a ka cɛya jɔyɔrɔ la muso si t'o fɛ diɲɛ kɔnɔ n'a se t'i ye muso b'a don i ye ni muso min bɛ fɛnɛ furu ka ala kama mais muso mana na ala kama cogo o cogo muso tɛ se ka to gɛlɛya la k'a dɔn a bɛ e kun ale ka tila ka si ka bana dɔ to a la e bɛ dɛsɛ k'o furakɛ wali k'a den to kasi na ka si wali ka gɛlɛya dɔ to kan e bɛ dɛsɛ k'o kɛ k'a sababu kɛ tigɛmangɛlɛya ye e k'a dɔn k'a fɔ ko o ma bɛn furumuso si ma a dɔw bɛ cɛ dɔw ta salibagatɔya wali diɲɛ kanu a ka nafolo bɛ ta ka don diɲɛ kow de la k'a ka furumusow k'a n'a ka denw k'a ka denbaya to gɛlɛya la e k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen nin bɛ se ka kɛ problème ye ka kɛ problème ba ye an ka furusow kɔnɔna na n baden wa kullun sababun e k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ problème sababu ye mais o furakɛ cogo ye jumɛn ye o furakɛli insha Allahu ta'ala don nataw la aw ka continue aw ka walanda in lamɛn don nataw la aw bɛna caman faamuya bi iznillahi ta'ala cɛ min ni a ka furuso kɔnɔna problème ye cɛ tɛ se ka dépenser kɛ n'a kɛra fandanya ye an bɛna dɔ fɔ o la wali n'a fɛnɛ kɛra cɛ ka tigɛmangɛlɛya ye nin bɛɛ lajɛlen a problème bɛ régler cogo jumɛn na a solution ye jumɛn ye don nataw la bi iznillahi ta'ala aw ka continuer ka nin walanda lamɛn chaque jeudi de 14h à 15h 14h pile yani à 14h52 minutes voilà parce que 52 minutes de b'an bolo voilà émission bɛɛ lajɛlen y'o de ye sa bi iznillahi ta'ala n'ala sɔnna an bɛ taa nin walanda in ye dɔɔni dɔɔni nka aw kana ɲina yani k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen a solution belebeleba kuranna ani hadisa ani an ka furuw kɛ ni diinɛ ye diinɛ bɛ cɛ bolo wali diinɛ bɛ muso bolo an ka furuw kɛ o kan n'an ka furu k'o kan furusa bɛ dɔgɔya ko caman bɛ yen a bɛ dɔgɔya an ka furuso kɔnɔ ni ala sɔnna nin walanda nin y'a numéro 1 an bɛ continuer walanda ye alamisa wɛrɛ nka bi wula in na aw bɛ se ka bɔ walanda in na à partir de 21h rediffusion inshallah radio Nour la aw bɛ se ka lamɛn inshallah taala après juste une petite transition an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala subhanahu wa taala ka jɛn sisan minnu b'a fɛ ka wele kɛ aw bɛ se ka wele kɛ transition kɔfɛ bismillah. تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين برو